আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে লই আইছি একটা ছোট ভাইরেও দেখতে পাইতরা। ছোট ভাইটার মানে সাউন্ডটা মানে তুতলা, আর কি সুন্দর মানে গজল গায়, মানে তুতলায় না মানে মাটিতে তুরা তুরা তুতলায়। ভাল লাগে মাত শুনতে। তোমার নাম কি দেখো সাইড? আমার নাম আব্দুল রিহান। আচ্ছা, তোমার তো বাবা নাই না, নি মারা গেছে? জি জি আচ্ছা, তুমি গজল গাইতে পাওনি, পারনি সুন্দর সুন্দর? জি একটা গজল গাইয়া শোনাইবে নি আমরা? জি হ্যাঁ, জি। আচ্ছা, একটা গজল গাই আমরা শোনাও সাইড। रहमतुल्लाह है गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तहबाब को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतरा ओ सियाधा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतरा ओ सियाधा चांद तारो अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हर गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तहबाब को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, कसम रब की कभी गाना बजाना भूल जाओगे। हर गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हर गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा, हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा, कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हर गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। আপনাদের শুনতে তো যে সুন্দর টন, ছোট বাচ্চা বেশি সুন্দর, তো সুন্দর গলা, মাশাল্লাহ আমার খুব পছন্দ লাগছে। আপনারা সবে দেখে আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা ইনশাল্লাহ, আশা রইল।